sopi ulanau nulapa pilepu ulanau te ho wanoi gamutin boina asatna lungban lungjinna adia corona virus covid-19 nat na ji hin lockdown jong hi fees lilam ahung chi ta mi hem tam ta in lam hin zonin zo tiang le ina nula pa to in sung mi to ki mutu thei lovin quarantine am ki lovin ama ho hin nan na hapu vi ti ai pon adam thei na ding wa nan na na nei kha wa hi le ki ven do na dinga hi quarantine am ma hi bin ji hin ulanau te ho he ding wa kha di khatsu anat nagal hi isa do hi in an ho hi idu wa hi pun anat pi hi idu wa anat pi hi e yong ve lo na ding mi yong ve lo na dinga ki ven na dinga hi chi thunei la wai hom ho so aching thim ho in hitia bol dinga hi eti ho hin nit angai jin kangbu pi khosunga hin ma se ibe ujong hi police ho medical ho ahilu wa hilu volunteer ho dinga hi be danu wini ge luvin ama hoi mu ting le saka wai la do bin ikibe ovin tuni hin hichin nan nei hui thi na dingu wa hichi bol dinga hi tia kisi ho hi patan ni du hitin chule ngampa ma ko na hu ho jong patai tau pi wa dama ama ho jong agal kai thi na dingu zo ting le ina ho jong dam se a igal kai thi na dingu wa hi tau nai pan jing diu hin ti tu ni la a thin thu a chom chai ke hu lim nom nau hi le hin khu hi pi ham what is your life na hin khu chu i pi ham ti hi thu hil pa bung som na khat chang ku a kunin bung som na ni chang segi ka hin khu dol hi kichin ta na ki mu in chula jacob bung li chang som de li lai to hin khu dol he ki mu in pathin thu a kunin ga ngai masa hutin thu hil pa bung som na khat chang ku a kunin wo khang dong na khang don ki pa pin na khang don pe din ki pa jingin na bol nom bolin na dei in chonin ama wang ep hile na bol chan chu pathinin thu na tan pi ding gel do jingin i macha lungim pi dan thu lel jong nei hi in khang dong so ding nei pui ka hin nom ta pui na ti na ding ni lel ha kum ho hunglun masang na khang don pe hin na simpa gel do jingin na te teng ni soba le haba a site wa gijin nang din thim tan tin na maya mei bol jing ta bang dinga hi chuting na ki hon na banjang te ni ki thingin tin tu a han na lai na keng te ni hung thabei ding na ha pul so a thombe set ding an na hai mo ding na mit thima na mu chin thei lo ding a hi nangongin natin khulai dung husa zatapu nati sumeya chang ki o gin le tum ging thei ki tum za cheu chevin natin ai wangin wacha ha min kin khangin nati ho sang laya kaldo ngam pu natin chile wale jong tija dum tan ti na sam kangin tin kisu hei kitu hei ha sa na sa a i macha lungul na nei lo ding ai tai nga mun zuna chi i ta win khulai dunga ka le lung hem tan ti dangka khaw ki botan ding sana thau mei hung la a ke ding tui kula tui thau na khaw tan na
tui bel ha kitat zal dingahi ita sa pheu li se da ki le ki na li vui so ding hin na hu hi ei piwa pathin hi nga ki le ki dingahi ichilai in sim do on lai ta bu hin khangdong hil cha na ahi wangin mi min khupum pi na para thinal han ku ge hin khothu ase yahi ye chun jacob bungli chan som le lila ye hin jing teng na hin khu i tabanga ding bon hello e luwa a ye chu na ngo hi tui me chom cha khat hung kila ji a mang kit loi ji tabang na hi ve hin khu chom dan hi chila ye ni mu bin sam sunga hi ni ve da hi le akum tam pen long kum som sagi som gate bet bo wai in hi che kum thom chakhat inei pau hi chi hin khu hi mi tam pi hin a hin khu hi he chen lovin hin khu hi ki mangin wanoya mi ching thim jalal nehru in America a mi ching thim Dr. Estin hi anadongin. Do you know the meaning of life? Ti ado na ahin mi ching thim pa estim chun ka hepui atin Christian ho in hi chi hin khu I het chet je u hin khum dol ei hil chi nu wa ipakayu Jesus Christa thang pa inum hen lang tu ni hin ulanau te ho sa te nau te hi hen lang ko hi yong lewon hin khu hi pi ham na hin khu chu i pi ham I pidinga chi le se da he ka ham tule ke hi koi ka him ti hi ikido dingin ka dei tule hoi lai munzu na chi na him na hin khu pu ye chu I pi ham alulu ko ham I pi na ki pui sa ham ti ho hi chom chakha ga bele hon ka dei na hi ke hi koi ka hi who am I cái coi cái hiểm thì hi lúng hàm tiếng là mi đông lệ gì mình coi cái hi này hết lùng ham tin lùng ham tay mi cái liệt sát ta cái đông gì mi ama im khada cái gì là ama là im cha hilo làm trong cái hết kít lo mi cái thì hi ama cái hết chín lo wa hi lấy sự trong là mi ama cái hết chết tiếng lệ asimpa pathin jong he a he in tula hu hing pu pakai Yesu jong he a he thin miama ko hi ki he chin lu ho hin a hu hing pu pakai Yesu jong he a he lu ya hi hi je hin ke ko ka him tia mi dong le ho a gam manga a ki hin tu ni hin e ma hi ki he chin nga jin pathin nin hin kho chom chakhat ei pi pa hi tun so na dinga ki hu a ka hi ti igel do wa tunia hi hoilai munzu na chi a hi vim hoilai munzu na chi ne hi na zot na munzu hoilai ham ti hi ki he chi anga ji na hi hin kho chom chakhat ni yu asom so mai simong le ja phajo lo hi chi hin kho chom chakhat hi tun so gam zu na chi hi bin tun sot mun hi mun ni au min khat hi tun sot thina da mun me di le hin khat hi tun soda hin kem lo all kem lo pakai to wan Jerusalem hin khu hi man khom bi ngai hi ji hin hi ji le sin hin khu idam sungwa hi na hin khu pu ya chu na ki he da nga ji na hin khu pu ya chu I pi ham ko ham kui na ki pui sa ham I pin na hin khu chu apui ham ti hi tu nidan pharin chom cha en ga ve lewan wanoi hin mi hem tam ta hin a hin khu ki pui sa le sin nup sa na ki pui sa ta sa nup sa na ki pui sa kham na the ja chum chuma hin khu manga
ahin khu anup na thilama manga hin khu ki puisa tampi a omidai tuni hin nula pa ailul insung ki pana boldo ihiu hinam nahi hinam ailul nula pa insung mi dinga phachum chapa chanu phachum nahi hinam nula pa insung dinga pugi nahi ham ki khule on kadi nahi ailol nula pa insung zum na le mai mo na bol do nahim tuni hin hoi lai din mun pe na chi din ham nahin khu pu ya chu jisu ham ai lo le setan ham ai lo bai le bible pathin thu naki puisa ham wa noya hi kham na thei no sa na thei za chum ki puisa nahim hi hin khu kiti hi leise da hung pin hi athidinga pinga hi win ithiu khu ahingdinga thia hi we tun sona hin ki diwa hin khu chong cha kumrom cha kum som segi som git bebbu ahi tin sam som ku chang som lai he na ki muin hechin khu chong cha hi tun sona dinga ki gu hi win pile puten nula pate adal ha win nula pate ine ho idal ha win ehon ichатеу idal ha kid di wahin chaten dong chate wahin dal ha kid di mun ahi la hin khu hi ipi ham jacob bungli chang som le li lai hin eho chi hutin khulgam la ta khada ki veyu hitin sum ki kholui te tia jing la thai pha da hung din tam ta lunggela na tong su hi nge leisin khwa ji bol di mo ngai ai wangin jacob bungli la ye nein khu hi ipi ham tui mei ta bang hi atin hin khu hi chong cha jan mong ta bang tui mei ta bang dolna chunga tui ve dolna chunga tui chu akilep tha a he le ima cha um kit ta lu ta bang hi hi chu ni chin khu chong cha i nei pau hi tun soda dinga ki huwa hi ve ti hi tu ya nai gel ding bin ka de nei tun sot mun zuna hin khu lampi zo hi ve na zot na tun sot mun chu hoi lai ham hoi lai mun zuna chi ne hi tun sot thina da mun mei dil ham mak bung ko chang som ni le thum le som ni le ko ki ka hin ve da hi le kichin ta in chilai hin khulam pia ki gin nading in hilai hin mu win mak bung ko sunga hin hi ye chun na khudin nakipal sa le tan bongin khudni ni ya damun na lut sangin kulang beyin hin na lut le chun aphajoi damun so lung tol la thimo me kung jong bin moi na keng in nakipal sa le tan bong jengin keng ni ne ya damun na le lut sangun keng lang be ya hin na lut aphajoi damun chu alung tol jo se le thimo ame kung jong bin moi naminin nakipal hu sa le kal do jingin min ni ne ya damun na le lut sangun mit lang be ya pathin lengama lut nang dina phajoi damun chu alung tol jo se le thimo ame kung jong bin moi miyo se meya chi so a ki so chi dinga hi ulanaw te ho julai ma bung ko sunga hin damun me di la ha sat dan ton so na me yong mit loading alung jong thiloading tia isim do jo kim mu in hi hin ton so hin kim lo van jerusalem paka yesu le khadam sa te wan mi janel sim sen lo len na alam len jong sana em akot jo si sung man tam nisa ba jong ngai talo
chua jan jong talo thileman kichat beita phat jong kuma kisim talo chua jan jong lo van Jerusalem machun hospital jong tapun coronavirus COVID-19 jong tapui AIDS nat jong ampun TB jong gunat sang nat arthritis so jong ampun nat kiti tapu pu chu tapu nahi all kim lo na nu kim lo na tun soda paka Yesu to tun so na len khom di wai tai supi na tun sot munding isu chili tunia ne het chit lo le na phat hung ki le ding hi hin kho chom cha man tam ta hi iti namanem na lungdei ta sa nang manup sa na lampia mang na lai na him paka Yesu to mang khom na him tu ni hin paka Yesu to hin khu mang khoma paka Yesu to kilon khoma paka Yesu ki puisa dinga hi katim na hi paka yin ven kahin na nangma kapitai ven nangma ka hu do na ka khut thingkil la ki het be na maha ven ka keng nangma kalat do na thingkil maha kalua linglu ka khu na kana tinga kisut na kahin na nangdin kapitai nangini pi nei pm tia hi paka Yesu hin ei do wahin tunia hi paka Yesu hin ei hu hingsa wahita ei lat do sa wahita ei hu hingsa ahi zia chu ka ki pa e pakai nangman nei hu hingsa hita nangma ei hu hing pu nein tunia padin kahin na hin nangma pakai yin pangin lang nangma dei bowling katin nangma nung zui tang kati kei de yin hin khu himanda tang kati nangma dei yo in nangma to kilon khom hi tin nangma din hin khu himang tang kati nangma hi ei hu hing pu na hin tunia panin kaleng le pakai jin nangma hi pangtan ei hu hing pu le kaleng dingin ka kisan tai paka Yesu mina kata wahi tia kigel huna nalung thima na kigel huna nanu na pa ju na kama na phun do ale tun soda hin na ni dinga hi tunia hi na kigel ha thilo wa hi le phat hum ki le dinga hi ulana te ho lubung som le ko chang som le ko akunin som thum la khada hin mi hau pa la Lazarus thu sim ju imu win hei chai hin mi hau pa dingin phat hi anakile kha in atauna sani na tapu damuna na meidila na Abraham ko matawin ka pa Abraham lungse tain layar chu hin solin lang akhud mo atui vat khadi yong le hindi ko nan lang kali ei de no pi hen tin atawin akisan pi pun so pi pasal na kanei na lajin layar chu thodo hen lang chi hen ai lo la thila kun khat pen pen yong le ki sol hen achuti lo wai le chi keima umna dam meidi lai hung ki di wahi kasu pyo tia se ye hin Abrahamin thim gau hole mosi ai lo wahi le evangelist of pasro amnai ama ho se chungai na vinte ati mithila khat mong mong thodo lo wahi la ta san lo di wahi atin he jiong chu ataw na yong san ahi kitapu tuni hin mi hau pa le Lazarus thu simahin iveda hi mi hau pa hi le se ra pe din hin khono ma mangin
pun san du basilin adu du anen adei di na ki mangin ahin la pakai Jesu na nei lo ji hin tun so thina damuna aumin Lazarus mi mai cha gen the hi wangin ama hin Jesu Christa ananei kha je chun wan gama paradise no tain meeting chi maso to leng khomin Abraham ang sunga umiti ju imu binahi tuni yong in hi chi in hu pha chom chakhat inei pa vitun so ra dinga ki hu na munahi in iki ho chayu hitam ulanau te ho kan tim nom na hi ve ye chun tuni dan ta hin ailul tu janin tuni kho hin na lei se hin khu hi be ta hin lang thinal han khu ge te le chun na tun so hin khu huilaya na mangdem na tun so hin khu huilaya na mangdem tu lei se dam pe da hi tun so munding hi kisu chit angai jina hi lei se da hi kum so ta hindinga damdinga ki hola na yong to ding hi ahin thagau lama tu ai pakai hunga leisirin khoyong ki chai thi thidinga jong tun so da dinga hi ki hu chai anga yin hi yi chun tu ya na pha chom chakhat ki hu limna wa paga Yesu Christa to hin hu hi mong khom hitin ama to kilhon khom hitin ama hi ihu hing tule leng pa dingin kisanin pakai ki puisa hote Jesu to kilhon khomo chu tun soda ma tha lo di wahi hi chun ulana te ho hi jin khu chom cha ini pe lu hin pakaya dingin hin khu ki phal do hotin ama de yin hin khu mangu hitin ama de yin ama ki puisa hotin ama deya ichonuwa hin khoi manuwa ama kom pakai kom milhun tingule na chunga ka kipai na pakai kipa na lutan ti oja theina dingubin leisin in ko chom chai nei pau hi pathin deya mangdinga ikiti mo hi pathin thu chan che ba dingin thu mal